क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी कहानी हमें इतनी गहराई से क्यों छू लेती है? क्यों हम फिल्म, ड्रामा या नॉवेल में किरदारों के साथ हंसते, रोते और जीते हैं? और क्यों बाज़ कहानियाँ हमारी याददाश्त में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं, जबकि कुछ हम फ़ौरन भूल जाते हैं? विल स्टोर की ये किताब द साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इस राज को खोलती है कि कहानियाँ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि एक साइंसी, नफ्सियाती और इंसानी फितरत से जुड़ी ताकत हैं। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग दुनिया को एक कहानी की शक्ल में समझता है। हम सब अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं और हर अजीम कहानी का दिल एक तब्दीली है। ये सिर्फ कहानियाँ लिखने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँचना चाहता है, चाहे वो लीडर हो, उस्ताद, वालिदैन या बस एक ऐसा इंसान जो अपनी कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाना चाहता हो। आइए आज हम इस किताब के सफ़र पर चलें, जहाँ हम सीखेंगे कि बेहतरीन कहानी कैसी बनाई जाती है, किरदार को कैसे जीता जागता बनाया जाता है और किस तरह एक कहानीकारी या सामने की ज़िंदगी बदल सकती है। यह है कहानी सुनाने का साइंस और उसका जादू। चैप्टर 1, कहानियाँ हमारी फितरत का हिस्सा हैं। विल स्टोर किताब के आगाज़ में एक अहम सवाल पूछते हैं, हम कहानियाँ क्यों सुनाते हैं? ये सवाल हज़ारों साल पुराना है। इंसान जब गारों में रहता था तो भी वो दीवारों पर तस्वीरें बनाता, आग के गिर्द बैठकर किस्से सुनाता और आने वाली नस्लों को अपने तजर्बात सुनाता। स्टोर बताते हैं कि हमारे दिमाग के एक हैरान कुन खासियत है, ये दुनिया को एक कहानी की शक्ल में समझता है। हम सिर्फ वाक़यात को महफूज नहीं करते, हम उन्हें एक तरतीब और माना देते हैं। यानी हमारा दिमाग हर चीज़ को एक हीरो के सफ़र, हीरोज़ जर्नी के तौर पर फ्रेम करता है। न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग कभी भी 100% हकीकत को नहीं देखता। ये खाली जगहों को खुद अपनी मर्जी से भर देता है ताकि एक समझ आने वाली तस्वीर बन सके। मिसाल के तौर पर, अगर आप रात को अंधेरे में एक कूड़ादान को खड़े शख्स के तौर पर देखें तो ये दिमाग का कहानी बनाने वाला अमल है। दिमाग खतरे का इम्कान महसूस करता है और उसको शक्ल देता है और हमें एक मुकम्मल मंजर दिखाता है। हम सब अपनी ज़िंदगी के मरकज़ी किरदार हैं। हम अपने बारे में एक मुसलसल कहानी बना रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हासिल करना चाहता हूँ, और यही वो फितरी रुझान है जो हमें अच्छी कहानियों की तरफ खींचता है। चैप्टर 2, किरदार के नुकाइस कहानी को हकीकत का रूप देते हैं। स्टोर यहाँ स्कैर्ड फ्लॉ अप्रोच का तस्वर पेश करते हैं। ये कहते हैं कि हर यादगार किरदार के अंदर एक बुनियादी नुक्स या गलत मफरूज़ा होता है। ये नुक्स उसके फैसलों, रवैये और दुनिया को देखने का अंदाज को कंट्रोल करता है। ये नुक्स सिर्फ कहानी का ड्रामा पैदा नहीं करता, बल्कि कारी या नाज़िर को उसके किरदार के करीब भी ले आता है, क्योंकि हम सब के अंदर भी नुकाइस हैं। इंसान अपने इब्तदाई तजर्बात से ये गलत मफरूज़ा बनाता है। मसलन बचपन में अगर किसी ने ये सीखा कि मोहब्बत सिर्फ तभी मिलती है जब मैं दूसरों को खुश रखूं, तो ये अकीदा ज़िंदगी भर उसके फैसलों पर असर अंदाज होगा, और यही एक शानदार कहानी का बुनियादी तजाद हो सकता है। अगर आप एक ताकतवर कहानी लिखना चाहते हैं तो पहले ये तय करें आपके किरदार का बुनियादी नुक्स क्या है। ये नुक्स उसको किस तरह दुनिया को गलत नज़र से देखने पर मजबूर करता है। कहानी के आखिर में क्या ये नुक्स बदल जाएगा या किरदार उसी में फंसा रह जाएगा। चैप्टर 3, चेंज कहानी की रूह है। विल स्टोर कहते हैं हर कहानी के जड़ में एक ही चीज़ छुपी होती है, कुछ बदलता है, चाहे वो एक बड़े पैमाने की तब्दीली हो जैसे किसी कौम की तकदीर बदल जाना, या एक छोटा सा ज़ाती लम्हा हो जैसे किसी शख्स का किसी पर भरोसा करना सीख लेना। यह तब्दीली है जो कारी या नाज़िर को कहानी के साथ बांध रखती है। इंसानी दिमाग तब्दीली के लिए प्रोग्राम हुआ है। जब भी हम किसी की ज़िंदगी में बदलाव देखते हैं, दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो हमें जज्बाती तौर पर जोड़ देते हैं। इसलिए जब हम एक किरदार की जदोजहद करते, सीखते और बढ़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम भी उस सफ़र का हिस्सा हैं। फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में मरकज़ी किरदार क्रिस गार्डनर एक बेघर गरीब बाप से कामयाब स्टॉक ब्रोकर बनने तक का सफ़र करता है। ये तब्दीली इतनी ताकतवर है, देखने वाला उसके हर कदम पर जज्बाती तौर पर जुड़ जाता है। कहानी में तब्दील 3 सतहों पर हो सकती है: बैरूनी तब्दीली, हालात या माहौल में बदल जाना; अंदरूनी तब्दीली, किरदार का सोचने और महसूस करने का तरीका बदल जाना; किरदार के दूसरों के साथ ताल्लुकात का बदल जाना। एक ज़बरदस्त कहानी अक्सर ये तीनों तब्दीलियाँ एक साथ दिखाती है। चैप्टर 4, द ड्रामेटिक क्वेश्चन। विल स्टोर के मुताबिक हर अच्छी कहानी के दिल में एक ड्रामाई सवाल होता है
یہ وہ مرکزی سوال ہوتا ہے جو قاری یا ناظر کو کہانی کے اختتام تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ یہ سوال عام طور پر دو چیزوں سے جڑا ہوتا ہے: کیا ہیرو اپنا مقصد حاصل کر پائے گا، اور اگر ہاں تو اس کے لیے اسے کیا کیا قربانی دینی پڑے گی۔ یہی سوال سننے والوں کو تجسس میں رکھتا ہے۔ اگر یہ سوال کمزور ہو یا واضح نہ ہو تو کہانی جلد ہی بور کر دیتی ہے۔ ٹائٹینک، کیا جیک اور روز کا پیار بچ پائے گا؟ ہیری پوٹر، کیا ہیرو ولڈمورٹ کو شکست دے پائے گا؟ سلم ڈاگ ملینئر، کیا جمال گیم شو جیت پائے گا اور اپنی محبت واپس پا سکے گا؟ ڈرامائی سوال کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایموشنل اسٹیکس، اس کے ساتھ جذباتی خطرہ جڑا ہونا چاہیے۔ جواب آخر تک واضح نہ ہو، سوال کردار کے بنیادی نقص اور اس کی تبدیلی سے جڑا ہو۔ چیپٹر 5، ول اسٹور کہتے ہیں ایک اچھی کہانی کا پلاٹ کسی اتفاق یا محض ایونٹس کا قطار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کردار اندرونی سفر اور اس کی بنیادی نقص، اسکیلڈ فلاح کی ترقی یا منطقی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پلاٹ کو سمجھنے کا آسان فارمولہ کردار کا ایک نقص ہے۔ یہ نقص اس کے فیصلوں کو چلاتا ہے۔ یہ فیصلے واقعات پیدا کرتے ہیں۔ یہ واقعات کردار کو چیلنج کرتے ہیں اور آخر میں یا تو کردار بدل جاتا ہے یا اپنے نقص میں مزید پھنس جاتا ہے۔ انجام وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ڈرامائی سوال کا جواب ملتا ہے۔ یہ قاری یا ناظر کے لیے جذباتی کلی، ایموشنل کلوجر فراہم کرتا ہے۔ اگر انجام منطقی اور فطری ہو تو یہ یاد رہتا ہے۔ اگر انجام زبردستی یا غیر متوقع طور پر آئے تو کہانی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ بریکنگ بیڈ، والٹر وائٹ کا انجام اس کی شخصیت اور نقص کا لازمی نتیجہ تھا۔ طاقت اور کنٹرول کی شدید خواہش نے اس کو تباہی تک پہنچایا۔ انجام وہ جگہ ہے جہاں کہانی کا پیغام قاری کے دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس لیے اختتام لکھنے سے پہلے یہ جان لے کہ آپ کا کردار کس سچائی تک پہنچے گا یا کس جھوٹ میں دفن ہو جائے گا۔ چیپٹر 6، کلچرل پرسپیکٹو، ول اسٹور یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ کہانیاں صرف کردار اور پلاٹ سے نہیں بنتی، بلکہ اس معاشرتی، ثقافتی پس منظر سے بھی رنگ بھرتی ہیں جس میں وہ سنائی جاتی ہیں۔ مشرقی کہانیاں اکثر اجتماعی اقتدار، خاندان، قربانی، ہم آہنگی پر زور دیتے ہیں۔ ہیرو اکثر اپنی ذاتی خواب کے بجائے بڑے مقصد یا کمیونٹی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ مثال کے طور لگان، کراؤچنگ ٹائیگر، ہڈن ڈریگن۔ مغربی کہانیاں عموماً انفرادی آزادی، ذاتی شناخت اور خود کو دریافت کرنے کے سفر پر مرکوز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور راکی، ایٹ پرے لو۔ یہ فرق اس لیے ضروری ہے کہ قاری یا ناظر اپنے ثقافتی اقدار کے مطابق کہانی سے جڑتا ہے۔ اگر آپ ایک پاکستانی سامع کے لیے کہانی لکھ رہے ہیں تو اس میں رشتے، خاندان اور سماجی ذمہ داری کا رنگ زیادہ اثر ڈالے گا، جبکہ مغربی سامع کے لیے ذاتی آزادی اور خود مختاری کے موضوعات زیادہ پرکش ہوں گے۔ اپنی کہانی میں ثقافتی پس منظر کو اس طرح بنائیں کہ یہ کردار کے سفر اور ڈرامائی سوال کو مزید گہرا کر دے۔ چیپٹر 7، نیورو سائنس آف اسٹوری، ول اسٹور اس حصے میں بتاتے ہیں کہ کہانیوں کی جڑ صرف ثقافت یا ادب میں نہیں بلکہ ہمارے دماغ کے ساخت میں ہے۔ انسانی دماغ واقعات کو یوں ترتیب دیتا ہے جیسے وہ ایک کہانی ہو: آغاز، درمیانی حصہ اور انجام۔ ہمارے دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم کہانی سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں خود کو کردار کی جگہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب کہانی میں جذباتی موڑ آتا ہے، دماغ آکسیٹوسن خارج کرتا ہے جو ہمدردی، امپتھی پیدا کرتا ہے۔ جب کہانی میں تجسس اور سسپینس ہو تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے جو دلچسپی کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور جب ہم شاوشینک ریڈیمپشن میں اینڈی کو جیل سے فرار ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ہم خود آزادی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہانیاں صرف ہمیں سنائی نہیں دیتی بلکہ ہم انہیں محسوس کرتے ہیں۔ کہانی لکھتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف واقعات بیان نہیں کر رہے، آپ سامع کے دماغ میں ایک جذباتی اور ذہنی فلم چلا رہے ہیں، اور جتنا بھی یہ ذاتی فلم محسوس ہوگی اتنی ہی طاقتور کہانی بنے گی۔ چیپٹر 8، اسکیلڈ فلاح اپروچ، یہ حصہ کتاب کا عملی ہدایت نامہ ہے۔ ول اسٹور بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک شاندار کہانی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مرکزی کردار کا اسکیلڈ فلاح تلاش کریں، یعنی وہ بنیادی غلط عقیدہ یا نقص جس کے ذریعے وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اسکیلڈ فلاح کے مراحل: کردار کا ابتدائی عقیدہ پہچانیں، بچپن کے تجربات سے بنتا ہے۔ مثال کے طور میں صرف تب قیمتی ہوں جب لوگ مجھے پسند کریں۔ کہانی میں ایسے حالات آئیں جو اس عقیدے کے خلاف ہو۔ کردار کو مشکل انتخاب کے سامنے لائیں، وہ پرانے عقیدہ پر ڈٹا رہنا، اسے چھوڑ کر نیا سچ قبول کرے۔ انجام میں تبدیلی یا زوال دکھائیں،
यहाँ तो किरदार अपने नुक्स से आज़ाद हो जाए या उसी में मज़ीद डूब जाए। जब आप इस तरीके से कहानी बनाएंगे तो आपका किरदार कारी या नादिर को हकीकत के करीब तरीन लगेगा, क्योंकि इंसान हकीकी ज़िंदगी में भी अपने अकायद और नकाइस के साथ ऐसे ही जद्दोजहद करते हैं। और यूँ ही हम विल स्टोर के साथ उस सफ़र के इख्तिताम पर पहुँचते हैं, एक ऐसा सफ़र जिसने हमें सिखाया कि कहानियाँ सिर्फ अल्फाज या कागज़ पर लिखी सतरीन नहीं होती, बल्कि ये इंसानी दिमाग की सबसे ताकतवर ज़ुबान है। हमने जाना कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी का मरकज़ी किरदार है और हर शानदार कहानी के दिल में एक नुक्स, एक तब्दीली और एक ड्रामाई सवाल छुपा होता है। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग कहानी पर रद्द अमल देता है, कैसे जज्बात और तजस्सुस हमें बांधे रखते हैं और कैसे सकाफत कहानी को खुशबू और रंग देती है। विल स्टोर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अच्छी कहानी लिखना सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि कहानी लोगों के जहन बदल सकती है, उम्मीद पैदा कर सकती है और यहाँ तक कि ज़िंदगी का रुख मोड़ सकती है। तो अगर आप राइटर हैं, उस्ताद हैं, मुकर्रर हैं या बस एक ऐसा इंसान है जो अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना चाहता है, याद रखें आपके पास एक ताकत है और ये ताकत है कहानी सुनाने की। उसे ज़ाया ना करें, उसे संभाल कर रखें और जब भी बोलें तो ऐसा बोलें कि सुनने वाली दुनिया बदल जाए। Every great story is not about what happens, but about what changes. Will Stroke.